Ovo je priča o čoveku kome se divila cela čaršija, o legendi beogradskog asfalta. Ovo je priča o Đorđu Božoviću Giški. Posle one pucnjave koja se desila sa Simendom, Ranko se još više osokolio i počeo je da doživljava sebe kao neprikosnovenog gospodara u gradu. Mislio je da ga se Giška plaši. To je čak javno i pričao po gradu. Najverovatnije da bi isprovocirao Gišku kako bi se sreli. Mnogi za njega kažu da je koristio i neke nedozvoljene supstance, ali mnogi kažu da je on bio prirodno lud i da mu te supstance uopšte nisu ni bile potrebne. A ako ih je tako prirodno lud koristio, onda mogu da zamislim kakav je to pakao bio u njegovoj glavi i šta je sve taj mozak mogao da smisli i šta je sve ta sirova snaga koju je imao Ranko Rubežić bila u stanju da uradi. A svi znamo da je ovaj čovjek uvek nosio 2 magnuma i bar 1 bombu. I šta dalje radi Ranko Rubežić? On posle ovoga odlazi za Podgoricu i susreo je neke zajedničke prijatelje, njegove i Giškine. I na javnim mestima, u nekim kafejima, u samom restoranu Titograd, u centru Titograda, sreo je i jednog poznatog sportistu i pitao ga je: dobro, da li još uvek voliš i poštuješ Đorđa Božovića Gišku? Ovaj je rekao: naravno, uvek. I šta se dešava? Ranko ga je premlatio, prebio ga je na mrtvo ime. Ovaj čovek je završio u urgentnom centru. I naravno, glas o tome se brzo čuje. Počelo je da se priča da Ranko ide Crnom Gorom i da prebija ljude koji poštuju i cene Đorđa Božovića Gišku. Giška je u tom trenutku bio u Beču. Odmah kada je saznao šta se dešava, prvim avionom dolazi za Beograd, a iz Beograda za Podgoricu. Međutim, i na Giškinu sreću, a i na Rankovu, nije našao Ranka tamo, jer Ranko je čuo da je Giška došao za Beograd, odmah mu je neko javio, on odlazi za Kotor, a iz Kotora on odlazi za Budvu, a iz Budve jahtom jednog svog prijatelja odlazi za Portoroš. I krajem 1984. godine ono što je bitno za Giškin život uopšte ovde u Beogradu i za prekid nekog njegovog mirnog života u glavnom gradu, to je događaj iz Nane. Krajem 1984. godine kulminiraju te netrpeljivosti između njega i Ranka Rubežića, odnosno srpskog Dač Šulca. Počinju da kruže razne priče po Beogradu, te da Ranko Rubežić planira da ubije Gorana Vukovića Majmuna, koji u tom periodu postaje izuzetno blizak sa Giškom. Inače, postaje blizak sa Giškom zato što je odlično poznavao oca Aleksandra Kneževića Kneleta i poznavao je naravno i Kneleta. Jer Aleksandar Knežević Knele i Goran Majmun su bili iz Sarajevske ulice, iz takozvanih Bajlonijevih zgrada, broj 39. Kasnije njegov otac Buca Al Capone seli se u naselje braće Jerković, dobija stan u Crvenom soliteru i tu su živeli. Inače, ostali su dobri prijatelji kao komšije sa Goranom Vukovićem. I Buca Al Capone upoznaje Gišku i Gorana Majmuna u jednom kafeu u Sarajevskoj ulici. Inače, u tom kafeu gde je dolazio i Ranko Rubežić, okupljali su se tada poznati mangupi iz Sarajevske ulice. I tako je počelo prijateljstvo između Giške i Gorana Majmuna. Kasnije, Goran Majmun je prihvaćen kao pravi član voždovačkog ganga, pre svega zato što je i on bio dete vojnog lica, njegov otac je bio pukovnik vojske, a inače je isto bio poreklom Crnogorac i to je najverovatnije kod Giške izazvalo posebne neke emocije jer bio je slab prema ljudima koji su poreklom iz Crne Gore i prihvatio je Gorana Majmuna kao dečka za svoju ekipu. A u tom periodu počinje intenzivno druženje između Borisa Petkova i Gorana Majmuna. I sada dešavaju se te scene da Ranko Rubežić prvo otima oca Borisa Petkova, a kasnije Boris Petkov dolazi do saznanja da Ranko Rubežić priprema i likvidacije pripadnika voždovačkog ganga.
I moram još nešto da pojasnim. Kriminalna grupa sa Voždovca, koja je važila tada za najjaču ekipu u gradu, postojala je kao voždovački gang. Međutim, zvanično policija tada nije priznavala postojanje organizovanog kriminala u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. I oni se nisu zvali kao voždovački gang u novinama i tako dalje, sve do 90. godine. Jer bilo je sramota da se prizna da u jednom samoupravnom socijalističkom sistemu postoji organizovani kriminal. Inače, oni su se bavili organizovanim kriminalom. Već su uveliko radili prodaju ukradenih automobila, radili su organizovane pljačke po zapadnoj Evropi, radili su narkotike, radili su prostituciju, radili su organizovanu kocku, radili su mnoge kriminogene radnje i u Jugoslaviji, ne samo u Beogradu, nego malte ne na kompletnoj Jadranskoj rivijeri, naravno u kombinacijama sa hrvatskim mangupima, i to mogu sada neki da kažu nije postojao voždovački gang. Ali, zašto onda Giška tu kompletnu ekipu i organizaciju naziva porodica? To je zato što su svi zajedno gledali onaj kultni film Kum i po uzoru na taj film oni se tako i ponašaju. Tako da se voždovački gang tada u tom periodu zvao Porodica. I moram ovo još da dodam. U Beogradu tada funkcioniše voždovački gang, funkcioniše Dorćolski gang, koji je predvodio Isolero Džamba i njegova ekipa, funkcioniše Zemunski gang, koji predvodi Ljuba Zemunac sa Čentom, bez obzira što Ljuba Zemunac nije bio iz Zemuna, njega su Zemunci prihvatili kao svog čoveka, inače on je isto sa Voždovca, odnosno sa Zvezdare. Mada tada zvezdarski i voždovački gang su jedno te isto, sve do 90. godine, kada se iz voždovačkog ganga izdvaja Sredoje Šljukić i pravi posebni zvezdarski klan, ali Ljuba Zemunac ne dejstvuje kao voždovački gang ili zvezdarski, on je u Zemunu i oni ga prihvataju kao svog. Sada, tako je prihvaćen najverovatnije i Goran Majmun, iako nije sa Voždovca, nego je sa Savskog venca i Sarajevske ulice. Mislim, nema to nikakve veze. Bitno je da su oni u tim zajedničkim poslovima i kombinacijama. I to su bila neka tri klana, rekao sam Dorćolski, Zemunski i voždovački gang, koji su tada vladali Beogradom. U tom kriminogenom miljeju. Šta su oni zapravo radili? Kao što sam rekao, pre svega kocku, prostituciju, trgovinu oružjem. Nije to bila velika trgovina nekog oružja na kamionima, to je bilo ono ispod ruke, nabavlja se neka dobra utoka i tome slično. Sada, ta netrpeljivost između Giške i Ranka Rubežića kulminirala je događajem u Nani. Te večeri Giška je sa svojim kumom Žakom, sa Bojanom Petrovićem, krenuo da obiđe neke lokale po gradu. Prvo su otišli do Topčiderske noći na Topčideru, a onda odlaze do Mažestika. U Mažestiku nisu našli neku ekipu koja im je odgovarala i odlaze do Nane. Međutim, kada su došli do Nane i kada se Giška parkirao blizu Bigza, on je rekao Bojanu Petroviću: idi u Nanu i proveri slučajno da li se neko nalazi tamo od poznate ekipe kako bi nastavili druženje. Sada, Bojan Petrović kaže svoju priču. Međutim, po priči sestre Slavice, Giška je krenuo po gradu kako bi pronašao Ranka. Zato što je počeo da maltretira njegove prijatelje i što je postao nepodnošljiv. I poslao je navodno nekog palačinku, ali po svim pisanjima medija i kasnije štampe, a i svedočenju ljudi iz braće Jerkovića, koji su bili prisutni te večeri u Nani, ušao je mladi Bojan Petrović, prišao Ranku Rubežiću i rekao je: Ranko, Giška te čeka napolju, hteo bih s tobom nešto da popriča. Na ulazu je stajao Isolero Džamba, koji je u to vreme radio kao šef obezbeđenja diskoteke Nana sa svojom ekipom. Inače, Isolero Džamba nije voleo
Ranka zato što ga je Ranko nekoliko puta pre toga premlatio po gradu. Pre svega u Akvarijusu, a i ispred Čuburske lipe. Tako da Džamba je mrzeo Ranka Rubežića onako u podsvesti. Više je bio na strani Giške. I rekao je Bojanu Petroviću, vodi računa momče kad ulaziš unutra, jer Ranko je sa svojim momcima, maltretira sve redom i naoružan je. Vrlo je opasan. Šta se dešava? Kada je Bojan Petrović prišao Ranku Rubežiću i kada mu je rekao da Giška želi sa njim da razgovara, Ranko je odmah ustao. I to je ustao tako silovito, krenuo je vani i na izlazu je rekao Isu Leru Džambi, sada ćeš da vidiš kako ću da oderem debelog. I Džamba je ostao pored vrata sa svojom ekipom. Međutim, šta se dešava u tom trenutku? Izlaze još dva pećanca koji su bili u obezbeđenju Ranka Rubežića. To su neki momci koji su tada bili telohranitelji Ranku Rubežiću. To nisu bili Vuja i Dadilja, bili su neki drugi momci. I šta se dešava? Iso Lero je primetio da su oni svi naoružani. I u tom trenutku Iso Lero je izvadio svoj pištolj Magnum i rekao je momci stanite, ovo ne može proći bez pucnjave, ako idete vi da pomognete Ranku. Nema nikakvog pojačanja, neka to reše njih dvojica između sebe. Šta se to tačno desilo? To su znali samo Giška i Ranko Rubežić. Navodno, došlo je do toga da su oni počeli neku raspravku između sebe i sada ja ne bih hteo da ulazim u onu priču, izvadio je ovaj pištolj pa ga je ovaj na neke emocije kao ono u fazonu brate koliko si kod mene puta jeo kući, nećemo valjda mi da se ubijamo između sebe Crnogorci i tako nešto. To nije palilo kod Ranka Rubežića. Ja mislim da je Ranko potegao Magnum odmah na Gišku, da je ovaj u tom trenutku ga uhvatio za ruku, da je došlo do rvanja između njih i da je došlo do opaljenja koje se završilo tako što je Ranka Rubežića metak pogodio u desno plućno krilo i on je odmah pao tu pored šina. Kako je rekao jedan očevidac posle tog pucnja od silne detonacije, jer to je jak pištolj, Ranko je odleteo 2 metra nazad i pao je na tramvajske šine, koje su utisnute u asfalt i tu prolaze pored Bigza, 50 metara od Nane. Sada, kako je tu tačno išao taj razgovor između Ranka i Giške, neko to romantizuje na svoj način, ali po govoru Giškine sestre Slavice, Giška je Ranku rekao, ja nisam došao da te bijem, ja sam došao da te ubijem. I najverovatnije onda Ranko izvadio jedan od tih svojih pištolja, došlo je do rvanja između njih, Giška mu je možda oteo pištolj i opalio je u njegovo plućno krilo, odnosno u njegove grudi. Sada, po pričanju onih koji su bili očevici tog događaja, oni kažu da odmah posle te pucnjave prvi je pritrčao da pomogne Ranku Rubežiću Iso Lero Džamba. I on ga je ubacio u taksi, jer odmah tu gdje se desio taj događaj je od uvek bila taksi stanica i uvek ima bar 20-ak taksi vozila. Znači, ubacili su ga odmah u prvi taksi automobil koji je Ranka odvezao u urgentni centar u Beogradu. Sada, da li je i Džamba tada krenuo sa Rankom u taksi ili nije, to je sada stvar mašte pojedinih ljudi, jer neki kažu jeste pošao i Džamba sa Rankom, mada mi je to čudno, jer Ranko ga je tukao nekoliko puta pre toga i ne verujem baš da je toliko Džamba bio slab sada na Ranka, pa ajde da mu pomognemo. Na kraju krajeva Džamba je radio kao obezbeđenje Nane, a nije bio pripadnik hitne pomoći grada Beograda. Što se tiče samog Ranka, on je prebačen na urgentni centar gdje mu je urađena hitna operacija, preživeo je, ostao je bez desnog plućnog krila. U bolnici je ostao 2 nedelje, iako su lekari insistirali da ostane bar mesec dana, a možda i duže. Ranko je na potpis izašao jer je rekao da mora da reši neke stvari u gradu. To se naravno pročulo po celom gradu i kako govore Boris Petkov i Bojan Petrović, iz grada je zapalilo pola kriminogenog
sveta za inostranstvo. Znači, svi koji su se na bilo koji način zakačili sa Rankom, pobegli su iz grada. I Ranko je počeo da divlja po gradu i to divljanje se završilo 19. februara 1985. godine, navodno po naređenju Gorana Majmuna, koji je postao šef voždovačkog ganga u odsustvu Giške. Sada, gde se nalazi Giška za to vreme? Odmah posle Rankovog ranjavanja, iste večeri, jedan taksista, Giškin prijatelj, odvezao je Gišku za Beč. Giška je bez problema prešao jugoslovensko-austrijsku granicu zato što je imao američki pasoš. Tako da ovaj slučaj ostaje upamćen kao jedan od prvih oružanih sukoba po beogradskim diskotekama. Ni manje ni više nego između dva najžešća momka u tadašnjem Beogradu. Ranko Rubežić je ubijen 19. februara 1985. godine kod Istočne kapije, kada je izlazio iz stana Brane Šaranovića, inače čoveka koji je važio za jednog od najboljih Rankovih prijatelja. Naravno, posle ovog događaja, mnogi ljudi su odahnuli, počeli su da izlaze slobodno u grad, mnoge mlade žene su isto počele da se šetaju gradom i da izlaze po noćnim klubovima, jer se više nisu plašili hirovitog Ranka Rubežića. Mnogi su se i vratili iz inostranstva, ali se nije vratio Giška. Najverovatnije zato što ga je policija tražila zbog pokušaja ubistva Ranka Rubežića ispred Nane. Jer su oni najverovatnije tako i kvalifikovali ovo delo za koje je po tadašnjem zakonu bila predviđena kazna od 5 do 15 godina. Navodno je i Solero Džamba bio pozvan kako bi dao izjavu u vezi ovog događaja i on je rekao da se on uopšte ne seća tog događaja i da on uopšte ne poznaje ni Ranka Rubežića, a ni Gišku. Što je policajcima i sudijama bilo smešno, ali to je bila izjava i Selere. Sada, šta se dešava sa Giškom pošto se on ne vraća za Beograd? On je u Nemačkoj sa svojom ekipom koju čini nekoliko ljudi, među njima najpoznatije ime je zapravo ime Brane Mićunovića, koji je bio ujedno i jedan od najboljih Giškinih prijatelja, i oni su tada živeli u Nemačkoj, kako se govorilo i kako je pisala nemačka štampa, od reketiranja klubova za masažu. Znači, oni su išli kod vlasnika tih klubova koji drže devojke i uzimali su reket. Jedan od Nemaca je odbio da plati reket Giški i pozvao je Gišku na fer tuču. I navodno je Giška otišao, međutim nije otišao Giška, nego je otišao Brano Mićunović. I on je premlatio tog Nemca i to jako dobro ga je premlatio, tako da je ovaj dobio baš onako vidne povrede. I ono što je vrlo bitno, zbog tog napada na tog nemačkog makroa, policija hapsi Gišku. Bez obzira što je on te večeri imao alibi da je bio u svom hotelu i da je imao temperaturu. Policija ga hapsi i tek kada su ga uhapsili, utvrdili su njegov pravi identitet i da se zapravo i traži zbog navodnog učešća u ubistvu Stjepana Đurekovića, hrvatskog emigranta. Sada, on je proveo 2 godine u istrazi u vezi ovog ubistva. A što se tiče napada na onog makroa, makro je izjavio da se on ne seća da je uopšte njega Giška napao, nije ga uopšte teretio i on je bio oslobođen zbog toga. Međutim, zbog nekih ranijih pljački koje je imao u Nemačkoj, Giška je dobio 3 godine, ukupno sa one 2 koje je proveo u istrazi, dobije još godinu dana, ali je ukupno bio osuđen na 3 godine zbog nekih krađa, kako bi se pokrile i one 2 godine istrage zbog Stjepana Đurekovića, jer to delo mu nije dokazano i nije mogao da bude osuđen za to delo, jer imao je dobar alibi. I po svemu sudeći, Giška nema nikakve veze sa Stjepanovim
ubistvom. Bez obzira što su mnogi špekulisali da je on navodno glavni egzekutor. Zbog tog dela su tražili i Branu Mićunovića, a i Arkana. Svi ovi momci su imali sigurne alibije i ja verujem da je na kraju hrvatski sud osudio prave osobe koje su učestvovale u ubistvu Stjepana Đurekovića. I mnogi se sećaju tog suđenja koje je bilo Giški u Nemačkoj, gdje mu je pretila čak 20-godišnja robija. Sećaju se i dolaska njegove majke, a i dolaska mnogih njegovih prijatelja. I sećaju se jednog trenutka kada je njegova majka Milena izvadila bosiljak i svetu vodicu i kada je počela da prska po sudnici kako bi oterala zle sile. Također se sećaju da se Giška branio sam na nemačkom jeziku i da je govorio nemački jezik malte ne kao pravi Nemac, govorio ga je vrlo tečno i ono što sam nekoliko puta rekao da je Giška bio pravi poliglota, govorio je nekoliko svetskih jezika, između ostalog i nemački. Posle 3 godine koje je proveo u nemačkom zatvoru, Nemci ga isporučuju Italijanima zbog navodne pljačke Centralne banke Italije u Milanu. Giška je tu dobio još 3 godine, proveo je još 3 godine u zatvoru, tamo je slavio i rođendane i svašta nešto. To je bio zatvor mnogo manjeg stepena bezbednosti nego onaj u Nemačkoj. Dolazila mu je često poseta iz Jugoslavije, dolazila mu je majka, sestra i mnogi prijatelji. Tako da je Giška proveo još 3 godine u ovom zatvoru. Glupo je reći da je sve to vreme dok je bio i u Nemačkoj, a i u Italiji, da je dobio uplate za kantinu od svojih prijatelja iz Beograda. Pre svega od Branislava Matića Belog. I to Giška nikada nije ni krio. On je govorio: Beli je moj anđeo. Takođe, jedan bivši pripadnik službe državne bezbednosti kaže da je sve vreme dok je Giška bio u zatvoru nosio kovertu njegovoj majci svakog meseca i da je ta apanaža bila u visini njegove mesečne plate. Sada, da li je to tačno ili ne, ja ne znam. Ali tako piše u štampi i u knjigama. Dok je Giška robijao u Italiji, on je dobio informaciju od svog najboljeg druga, Belog, da se u Srbiji pojavio novi vožd i da se zove Slobodan Milošević. I Giška je bio oduševljen Slobodanom Miloševićem i rekao je: Beli, kada budem izašao iz zatvora, priključujemo se Miloševiću i na svaki mogući način moramo ga podržati i moramo sarađivati sa njegovom službom bezbednosti. Najverovatnije da je ta Giškina priča i uticala na Belog da on posle krene u jednu akciju kako bi eliminisao jednog albanskog emigranta. Sada, šta se dalje dešava? Dok je Giška robijao, a Beli finansirao u početku SPS, onu ideju zajam za preporod Srbije, i dok je davao ko zna koliko puta po 10.000 maraka ili ko zna koliko već novca, on je naravno dolazio i kod svog druga Giške, uplaćivao mu je kantinu i svašta nešto i pripremao ga je za dolazak. Najverovatnije mu donosio i Miloševićeve slike, donosio mu je i neke knjige koje su veličale neke sada nove ideje, veliko srpstvo, i kako kaže Boris Petkov, kada je Giška izdržao zatvorsku kaznu 1990. i kada je došao je pun ideja o nacionalizmu. Zapravo, kako je Boris rekao, i Giški se desio narod, odnosno buđenje nacionalizma. Zapravo, nacionalizam je tada bujao na prostoru cele bivše Jugoslavije. Sada, u tom trenutku njegovog dolaska, njegov najbolji drug koji ga je sačekao, tu se pojavljuje i Joca Otašević, oni objašnjavaju Giški da Milošević više nije glavna priča, nego da se pojavio novi mesija, Vuk Drašković, a da je glavna politička frakcija u Srbiji SPO. I Giška je to prihvatio, kao i mnogi momci na Voždovcu. Šta se dešava? Po povratku Giške iz inostranstva, 6 godina je odsutan. On zapravo u tom trenutku ne zna na koju stranu teče Dunav.
Mnogo toga se promenilo i u kriminogenom miljeu i u političkom. Sačekuje ga neka nova ekipa stasalih momaka na Voždovcu, pre svega tu je Žabac, tu je Knele. On prihvata ove mlade momke koji su onako mladi, žestoki, ludi, puni sebe, hoće da se dokažu svom idolu. Njihov idol je naravno bio Giška i ne samo njima, nego mnogim ljudima na Voždovcu. I Voždovčani postaju glavna udarna pesnica obezbeđenja SPO-a i samog Vuka Draškovića. Na kraju krajeva Giška je podržavao svog prijatelja Belog Matića u toj njegovoj ideji da finansira SPO i rekao je ti si kralj zato što si kupio SPO-u 2 najnovija BMW-a, jer sramota je da se Vuk Drašković vozi tamo u nekom stojadinu. I naravno Giška uz Belog postaje istaknuti član SPO-a, oni su svakog dana maltene zajedno na druženju sa Vukom Draškovićem i sa Danicom Drašković, odlaze po restoranima. Giška ima sada novu devojku po dolasku iz zatvora iz Italije, druži se sa Belim Matićem najviše, sa Jocom Otaševićem i sa tom ekipom iz SPO-a i kreću na neku turneju po Srbiji kako bi propagirali novu političku ideju, odnosno stvaranja velike Srbije i, što je najgore za tadašnji režim, propagiraju rušenje režima Slobodana Miloševića, smatrajući ga trulim, i rušenje Jugoslovenske narodne armije, jer kažu da je ona zapravo glavni kamen temeljac komunističkog trulog režima i da se treba stvoriti srpska vojska. Na tu ideju je došao Beli Matić, a Giška ga je podržao. Giška, koji je večito izbegavao vojsku, na kraju krajeva on se divio srpskim junacima, pre svega divio se Karađorđu, ali omiljena knjiga mu je bila Hajduk Veljko Dušana Baranina i tu je knjigu pročitao bezbroj puta. Te 1990. godine, kada se Giška vratio posle 6 godina zatvora za Beograd, dočekala ga je jedna situacija u kojoj se on jako teško snalazio. Pre svega, osjećao se veliki nemir i napetost u narodu. Osjećala se neka predratna atmosfera. Nacionalizam je bujao na sve strane. Mitinzi su bili po čitavoj Jugoslaviji. Svi narodi i sve nacionalne manjine ispoljavale su svoju nacionalnu pripadnost i neki hegemonizam. Ja mislim da je jedino romska populacija bila neutralna u toj priči. Svi ostali su napravili stranke, udruženja, veličali su svoj narod kao najveći i kao najstariji na svetu, kao najbolji i malte ne kao višu rasu. Od Đevđelije do Triglava, od Đerdapa do Jadrana počelo je da se održava ista pozorišna predstava kojoj su glavni likovi bili malte ne neki ljudi kao da su isplivali iz prošlosti, odnosno iz Drugog svetskog rata. Ja prosto nisam mogao da verujem da ću dočekati situaciju da u Beogradu vidim miting na kome će ljudi u nekakvim uniformama, kao da se snima bitka na Sutjesci, marširati po centru Beograda, mahati nekim kamama, noževima i nositi šubare sa kokardama. To je za mene bio šok i bilo mi je jasno da dolazi kraj Jugoslavije. Takođe, i u drugim delovima Jugoslavije, u Hrvatskoj pojavile su se neke nacionalističke stranke, konkretno u Hrvatskoj se pojavio HDZ, predvođen Franjom Tuđmanom, koji je bio proslavljeni general JNA, veliki komunista. Odjednom je i on počeo da propagira neki nacionalizam. Malte ne, svako je vukao na svoju stranu i po nekakvom šablonu, kao da su svi hteli da se Jugoslavija raspadne.
I kamo sreće da su se na kraju dogovorili da se raziđemo bez ispaljenog metka, to bi sigurno bilo neko najispravnije rešenje. Međutim, neki politički lideri, kao što je na kraju krajeva bio i Slobodan Milošević, on je hteo da svi Srbi žive u jednoj državi, Tuđman je hteo da svi Hrvati žive u jednoj državi. Tu se pojavio u Srbiji i opozicioni mesija, zapravo Vuk Drašković, koji je govorio i propagirao isto veliku Srbiju. Tu se pojavio i vojvoda Šešelj, pojavili su se mnogi likovi. I nastala je jedna sveopšta ludnica. Te 90. godine marširali su ljudi po centru Beograda, nosili su raznorazna nacionalistička obeležja i pevali su neke prosto vulgarne i neprimerene pesme za centar jedne metropole kakva je Beograd. Međutim, Giški se to dopalo. On nije bio u šoku, prihvatio je ideju nekakvog velikog srpstva, odnosno prihvatio je ideju borbe za Srbiju u kojoj će živeti svi Srbi zajedno i govorio je kako eto došlo je vreme da se sruši JNA, to je bilo sigurno pod nagovorom svog najboljeg druga, odnosno svojih najboljih drugova, konkretno Belog Matića i Joce Otaševića. Prihvatio je njihove ideje i verovao je da je jedino pravo rešenje da se oformi srpska vojska. I te 90. godine počinje jedna velika kampanja SPO-a, po celoj Srbiji idu, propagiraju rušenje komunizma, pobedu SPO-a i veruju u to. Glavni centar u Beogradu za podršku SPO-a postaje Voždovac. Međutim, da je i SPS propagirao slične ideje kao i SPO, propagirao je stvaranje države u kojoj će da žive svi Srbi zajedno, stvaranje srpske vojske, odnosno srpske JNA, kako je tada SPS govorio. Ja se prosto pitam da li je SPS uopšte i bio komunistička partija ili je zapravo bio jedna, pre bih rekao, ultradesničarska stranka. Ne vidim šta su oni pokazivali što je ukazivalo da su oni levičari. Ništa. Osim što su imali petokraku zvezdu. Sve ostalo je ukazivalo na jedan ultranacionalizam. Malte ne identični kakav je imao i SPO. Razlika u njihovim idejama je bila ta što su se borili za fotelju predsjednika Republike Srbije. Milošević se u njoj već nalazi po odluci Centralnog komiteta i očekuju se prvi višestranački izbori krajem 90. godine, a Vuk Drašković sa svojom ekipom i sa SPO-om propagira pobedu SPO-a i da on postane predsjednik Srbije u kojoj će on dovesti monarhiju i dinastiju Karađorđevića. Jer kako je govorio, bez kralja ne valja. U decembru su bili prvi višestranački izbori u Srbiji, gde je SPS odneo ubedljivu pobedu. SPO je imao samo 14% glasova na tim izborima, doživeo je debakl. Mnogi su bili razočarani, a pre svega bili su razočarani i mnogi Voždovčani. Kao što sam rekao, Voždovčani su bili glavni u obezbeđenju tih skupova SPO-a i na zadnjem tom predizbornom skupu koji se odigrao u Beogradu bilo je puno momaka sa Voždovca i po povratku sa zadnjeg tog skupa pred izbore u decembru mesecu Žabac Langundžin gine u jednom maltene mafijaškom obračunu u ulici Vojvode Stepe. Posle toga Giška drži govor na njegovoj sahrani, takođe na toj sahrani drži i Žabčev najbolji drug Knele govor, to je jedini video zapis gde Knele nešto govori i tu je Giška održao jedan potresni govor i rekao je da svim mladim ljudima predlaže da prikoče oružje, da zaborave svoju netrpeljivost jer je Srbija pred građanskim ratom.
Odnosno da ne treba da se proliva srpska krv na ulicama ne samo Beograda, nego uopšte u bilo kom gradu. Treba da se zaborave sve nesuglasice i nesporazumi. I pozvao je na jedinstvo. Takođe je rekao da je samo pre mesec dana bio u Kanadi i da je sreo tamo poznate naše emigrante koji su poslali veliku količinu novca kako bi se podržala borba za jedinstvo Srbije, za izgradnju hrama Svetog Save, i rekao je da je susreo i mnoge velike ljude iz Australije koji će se pridružiti borbi srpskog naroda za stvaranje velike Srbije. Sada, taj malte ne politički govor koji je Giška održao na toj sahrani, propagandna mašinerija SPS-a koristi kako bi što više naružila SPO i njegov program i samog Vuka Draškovića. Govore da je on okružen kriminalcima sa Voždovca i da eventualnim njegovim dolaskom na vlast doći će i mafija. I narod je to shvatio zdravo za gotovo. SPS je sa svojim propagandnim sredstvima informisanja, kako ih je kasnije Vuk Drašković nazvao TV Bastiljom, stalno informisao da je kriminal koji vlada ulicama Beograda malte ne ušao u sve pore opozicije i da jedva čeka da preuzme sva bogatstva ne samo Srbije, nego tadašnje Jugoslavije. I da mafija sada ne želi da se bavi nekim kriminogenim radnjama, nego želi da preuzme čitavu državu. I ne samo to, mnogi tadašnji poslanici i SPS-a, a i nekih drugih stranaka, počeli su javno da prozivaju Vuka Draškovića, a konkretno i njegovo obezbeđenje. Prvenstveno Đorđa Božovića Gišku, da je on šef voždovačke mafije, tada se prvi put upotrebljava reč voždovački gang, i govore kako on želi da stvori nekakvu paravojnu jedinicu iz prošlosti. Šta se dalje dešava? Sva ta propaganda koja se dešava protiv SPO-a dovodi do toga da 9. marta 1991. godine izbijaju i velike demonstracije u Beogradu. Ja ovoga puta neću puno govoriti o tim demonstracijama koje su se desile 9. marta, jer sam puno o njima govorio u epizodi o Belom Matiću, ali ću reći da je Giška imao jednu od presudnih uloga u tim demonstracijama kako bi sprečio upad demonstranata u Narodnu skupštinu Srbije, koja se nalazila tada u ulici Kralja Milana, odnosno srpskih vladara. I moram da kažem sledeće. S obzirom da sam tada radio i da sam se nalazio u kafani Takovski grm po zadatku, koja se nalazi u neposrednoj blizini tadašnje Skupštine Srbije u ulici srpskih vladara, svedok sam da je u Skupštini Srbije bio prisutan veliki broj specijalaca, odnosno pripadnika specijalne policije, i da je priča da su navodno demonstranti ušli u Skupštinu Srbije zapravo jedna laž i neistina. U Skupštinu Srbije nije ušao niko osim policajaca i narodnih poslanika Republike Srbije. A na kraju krajeva, koliko sam kasnije čuo i bio obavešten od mojih kolega, a pročitao sam to kasnije i u nekim novinama, Giška je tada demonstrantima rekao da im ne pada ni na pamet da pokušaju da uđu u Skupštinu Srbije, što smatram da je bila jedna pametna stvar koju je ovaj čovek rekao i ispravna priča, jer svaki pokušaj ulaska u Skupštinu Srbije završio bi se veoma nasilno, jer Skupština je bila puna specijalne policije. I taj, kako bih ja rekao, neuspešni protest koji se desio u Beogradu, na kome je nažalost i 2 ljudi poginulo, jedan pripadnik policije, i što je najveći paradoks, on je bio član SPO-a, to znam provereno, i poginuo je jedan
student koji je slučajno tu prolazio, išao je do svog stana i politika ga uopšte nije zanimala. Kao mlad čovek možda je zastao iz znatiželje da vidi šta se dešava. Dakle, taj neuspeli protest koji je faktički po meni jedan politički fijasko, debakl SPO-a, u očima Vuka Draškovića je bio zapravo jedan veliki uspeh. Zašto? Kada su ga doveli iz Džordža Vašingtona, gdje je bilo sedište SPO-a, njegovi ljudi, odnosno njegovo obezbeđenje, konkretno Giška, Beli Matić, Joca Otašević, Knele i još neki Kneletovi momci sa Voždovca, kada su doveli Vuka Draškovića do spomenika kneza Mihajla, on je došao i počeo je da drži govor preko megafona. Nikoga ništa nije čuo, niti je imao predstavu šta je ovaj čovek teo da kaže. A onda su ljudi i uprava iz Srpskog narodnog pozorišta postavili ozvučenje i pozvali su Vuka Draškovića na terasu Narodnog pozorišta, gde je on izašao i počeo je da drži miting. I odjednom je počeo da viče juriš, juriš, juriš. A debakl je bio zašto? Zato što su dvojica mladih ljudi izgubili život ni za šta. Zato što su se dvojica ljudi borili za jednu fotelju. Jedan da je po svaku cenu zadrži, a drugi da po svaku cenu sedne u nju. Možete da zamislite taj paradoks i to ludilo. To je po meni totalno neprihvatljivo za jedan normalni ljudski um. Da po cenu nečijeg života vi maštate o fotelji. Pa to je krajnje bezobrazno i krajnje narcisoidno. I pitam se da li je taj čovek uopšte došao na sahranu studentu koji je bio slučajni prolaznik i tom policajcu koji je bio član SPO-a, da li je došao na njihove sahrane kako bi rekao hvala što ste prolili krv za moju ideju. Ne verujem. Vuk Drašković je posle tog mitinga postao bog. Shvatio je da je zapravo vođa jedne velike mase koja je u tom trenutku posle 9. marta u jednom periodu brojala 800.000 članova. SPO je imao 800.000 članova.